नमस्कार जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण मानकर भल पाइबा स्नेह बहुत मात्रा मिलुची एवं आपण माने व्हाट्सएप कमेंट करूचंती जोटा कि देखि करी भल लागुची एवं आपण मानक पाई जो वीडियोटी बना जाउची निश्चित आपण माने पसंद करूचंती जोटा कि खुशी रे कथा। चलंतु आज रे वीडियो स्टार्ट करबा एवं कोन रहिची वीडियो रे कंप्लीट वीडियो प्रथम शेष पर्यंत देखिबे। दर्शक बंधु नुआ वर्ष आरंभ होगा अल्प दिन रही तेणु आपण मानक मनरे उंकी मारुथुब कि 2024 वर्षटी तुला राशि व्यक्ति मानपाई जेमिति सेमिति गला किछि क्षेत्र सफलता पाइले किछि क्षेत्र रे असफलता हाथ लागिला एवं 2025 आसिया पई अल्प दिन रही कौन आमर भल रहिबो ना खराब रहिबो कंप्लीट को वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिए एवं वीडियो मझे शेष में बहुत गुड़ा टिप्स मुझे कहूँ से टिप्स को जब आपने फॉलो करेंगे निश्चित आपण जीवन जो समस्या जो दुख आसूचा धीरे धीरे दूर हो विशेषकर तुला राशि व्यक्ति मैंने 2025 अनुसार जो देखा विशेषकर आपण आकर्षणक व्यक्तित्व आपण अन्य लोक मैंने आपण प्रति बहुत कम समय आकर्षित होता एवं बहुत गुड़े काम को आप सहजरे करते कंडीशन जेकोसी कंडीशन खराब थाऊ भल थाऊ ताको ठीक भाव सुचारू रूपे आपको तुले था जो आपण बहुत गुड़े कम आपण को सफलता शीघ्र मिली था कारण जेहेतु आपण चतुर चालाक तेणु निज बुद्धि विवेक खटई आपण बहुत गुड़े कम को ठीक करे नियंती किंतु बेले बेले निर्णय नेला बेले आपण भूल निर्णय नियंती जोथि पई आपण को बेले बेले तार परिणाम भोगिबा को पड़ी था विशेषकर आपण संपर्क बाकू बहुत महत्व दे थांती आपणकर विचार भावना व्यक्तित्व करने समय बहुत रचनात्मक होता तेणु आपण बहुत गुड़े कम को सहजरे करई पारंती जदि देखिबा तुला राशि व्यक्ति मानक आपण मिलनसार लोक सहित ठीक भाव मिली जाती एवं आरामदायक लोक होइतिबारु आरामदायक बेसी उपलब्धि पाइथिबारु लोकों सहित मिलवा बुलवा लोकों सहित मिसिबा पसंद करती विशेषकर आपण निष्ठ बा सत्य कथा सब कहती जो बेले बेले लोक मान आपण को खराब भल पाइबा जगह खराब पाती एवं नुआ नुआ जिनस पिंधिबा नुआ वस्त्र नुआ गहना नुआ जिनिस प्रति आपण बहुत पसंद एवं सामाजिक क्षेत्र में आपण बहुत गुड़े कम स्वाभाविक भाव सहजरे करे नियंती एवं नकारात्मक आपण सब बड़ खराब जिनस आलस्य और नकारात्मक जिनस नेगेटिव चिंताधारा आपण मन सब रही था तेणु आपण दूर करने सब चेष्टा करतु एवं कार्य जेतेबेले किसी अवसर आसे किसी आपन को भल फल मिलवाई आसे से आप निर्णय टिके लेट नियंती 2025 तुला राशि व्यक्ति मानी प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में संतोषजनक वर्ष रहिबा जीवन में सबु क्षेत्र सकारात्मक विकास व बदलाव आसब अनुभव करेंगे आपण जीवन में नुआ नुआ जिनिस शिखिबे एवं नुआ कार्य योगदान करि पारंती 2025 रे तुला राशि व्यक्ति मानपाई कौन आशा करें जो द्वारा कि आपण जीवन में मिलिबो विशेषकर आपण संपर्कर वर्ष आरंभ भावात्मक रूप से अलगा हो पारंती प्रयास करंतु जेमिति वर्ष मध्य आपणकर जो समस्या बा बुझामणा भूल रही दूर करने एवं निकटतर होगापी चेष्टा करूँ जेकोसी संपर्क जदि किसी फाट सृष्टि होता है ताकू ठीक करने चेष्टा करूँ 2025 अनुसार वर्ष मध्य आपण बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय विकास और मान्यतार देखा जाउछि वर्ष प्रथम जो 6 मास रोचे आपणकर स्थिति लगातार भाव में सुधार आसिबो किछि असंतुलित रही पारंती किछि खर्च उपर आपको ध्यान देवाई पड़ो अजथा खर्चांतर पड़ पारती ता सहित वर्ष जो 6 मास रोचे से आपण भल रहिबो
ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ସାଥ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାଗ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ରହିବ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍? ତୁଳାରାଶି ଜାତକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଜୀବନରେ ରହିବେ। 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଚୁନୌତି ଆସିପାରେ। ଭାବାତ୍ମକ ଦୁରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଦୂର କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ସାଥ ଦେଇ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତାମାନେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ 6 ମାସ ଯେଉଁ 12 ମାସ ରହୁଛି 6 ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି 2025ରେ ସାମାନ୍ୟ ରହିପାରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଲଭ୍ରେ ଭଲ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଠିନ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ନିଜର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ନିବିଡ଼ତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବା ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପାର୍ଟନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପାର୍ଟନର ସହିତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। କ'ଣ ରହିବ 2025ରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ? ଧନ, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଫେସନାଲ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବର୍ଷ ରହିବ। ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଓ ଡେଡିକେସନର ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଟିକେ ସୀମାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ଷଟି ଟିକେ ଧୀମା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବେ। ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ତାମାନେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଟିକେ ଖରାପ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 2025ରେ ସେ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଶାନଦାର ରହିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଢ଼ାରେ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନର କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025ରେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ଷର 6 ମାସ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ 6 ମାସ ପରେ ଟିକେ ମୁନାଫା ବା ଲାଭ ମିଳିବ। କିଛି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କି ବଜେଟକୁ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଚଲାନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅଧିକ କୌଣସି ଜୋଖିମ ଲଗାଇ ବା ରିସ୍କ ନେଇକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହଁ। କ'ଣ ରହିବ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଖୁସିହାଲି ଏବଂ ସଫଳତା? ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତା ସହିତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ, ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବେ। ଘରର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ କଟେଇବେ। ବିଶେଷ କରି ମାତା ପିତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ।
स्वास्थ्य प्रति आपण जत्नवान हेबे एवं ता प्रति मध्य सचेत रहिबे खाद्य पानी उपरे विशेष ध्यान देबे एवं सेमिति किछि बड़ बड़ समस्या नाही पारिवारिक जीवन में छोट मोट समस्या ताको आपण एडजस्टमेंट करि नेबे ता सहित आपण सब बेले वर्ष सारा सब बेले उपकार करबा पई चेष्टा करंतु ये आपण पई भलो रहइबो कोन रहइबो आपनकर गचर तुला राशि व्यक्ति मान जन्म कुंडली रे कौन रहिबा ग्रहंकर गचर वर्षर आरंभ रु बृहस्पति आपनकर नवम घर स्थिति रहिबे एवं मे मास परे आपनको दशम घर अक्टोबर रे 11 घर को गोचर करिवे तेणु बृहस्पति के गोचर आपनकर व्यवसायिक जीवन रे आपनकर भाग्य आध्यात्मिक लाभकार रहिबो एवं विशेष करी लाभ जग रहिबो घर वातावरण खुशी रहिबो मार्च मास रे शनि आपनकर पंचम घर रु षष्ठ घर गोचर करिवे जो कारण पर्सनल संबंध जो रोची बा सांगसाथी विवाद रे मध्य आपनको फसी पारंती बा तेरे टिका राहत मध्य मिलिबो बा आपण विवाद रो मध्य बाहर जिवे ता सहित प्रोफेशनल जीवन मध्य किछि बाधा सृष्टि हे पारे किंतु मेहनत व समर्पण सकारात्मक परिणाम देखिबा को मिलुछि मे मास रे राहु आपनको षष्ठ घर रु पंचम घर गोचर करिवे जो माने विवाहित परिवार नियोजन बा पर्सनल संबंध को नहीं अनुकूल अवधि मध्य रहउछि बृहस्पति के दृष्टि कारण झगड़ा कम हबो मध्य हबो कौन रहउछि ज्योतिषंकर उपाय ज्योतिष शास्त्र अनुसार कौन आपण उपाय करबा दरकार जो द्वारा कि आपण को जीवन रे समस्या रु आपण मुक्ति पाइबे विशेष करी महत्वपूर्ण कोनसी यदि कोनसी सभा रहिता ताहले आपण समय रे लाल बा हलदिया रंगर वस्त्र पिंधतु जदि कोनसी महत्वपूर्ण कार्य रहिछि महत्वपूर्ण सभा रहिछि ये आपण पय भलो रहइबो जदि हेई पारे कला रंगरु आपण बंचतु बा कला रंग आपण पिंधतु नाही कला कलर जेकोनसी कपड़ा प्रत्येक दिन कम से कम गुरुवार दिन मध्य ओम ब्रह्म बृहस्पति नम 108 थर जप करंतु प्रत्येक दिन जदि पारुछन करंतु जदि प्रत्येक दिन न पारुछन गुरुवार निश्चित करंतु शनिवार दिन असुस्थ गछ मूले जल चढ़ातु एवं सोरिष तेलर दीप मध्य जलातु ता सहित ओम सम शनिश्चराय नम एही मंत्र को मध्य आपण जप करंतु ये आपण पई बहुत लाभकारी हबो ता सहित चंदनर गोटे काठ सब बेले आपण को पाखरे रखंतु पॉकेट रखंतु देखिबे आपण को जीवन जो समस्या रहउछि से समस्या दूर हबो वीडियो दे भल लागिता लाइक कर देबे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे हर हर महादेव।